নিকো ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। এটা কিসের পাতা? এটা জানো না? এই কেমন আলতু ফালতু পাতা সবাই। এটা কি করে কথা আমার একটু বেশি বসায়। এটা হল ভাটির পাত। ভাটি? হ্যাঁ। এই না 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 সিঁড়ি রাস্তা রাস্তা নোংরা হবে। আর দেখ কত কি নিয়ে আছে, এই ভাঙ্গা রাস্তা এখানে। আর আমার এলাকা যাবো দোলাবাড়ির মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যার সময়। দেখতে সুদর্শন মোর পোকাও সুদর্শন খাবে? এটা কে রে? আর দিন অল্প খাই। 2 3 5 এইটুকু টুকরা দিলি। হ্যাঁ ঠিক আছে চলবে, চল এদিকে। এদিক যাবো না? না ঠিক আছে চল রিটার্ন। আমরা শুরু করলাম ফাঁকা রাস্তা, বাচ্চাকার একটু জঙ্গলের ভিতরে, মানে কি জঙ্গলি ফাঁকা রাস্তার ব্লক। এখন আমরা যাবো এখান থেকে বাড়ি। চাইতে চাইতে আর কি আরো কিছু হবে দেখিমো। হ্যাঁ ভাঙ ভাঙ ভাঙ। আর চুরি করার চেষ্টা করেছে, কারলা বাইক ছুঁয়ে গেছে। ভাঙিয়ে রাখবে না, হ্যান্ডেল লক করা আছে। চল মানছি নিয়ে গাড়ি যাবে। এই না সিলে কিসের পাতা? এটা কি গাছ রে? জানো না? একটা পাতা শিখতে দেখি। কি আর জায়গা বানাইছিলিস না এগুলা? না তুলিস না তুলিস না তুলিস। দেখো এই সন্ধ্যের সময় গাছ টাছ পড়েছে। এটা কেমন চিংড়া? মানুষই নয়, বান্দরের মতন চড়েছে দেখতো। ওই কি টং বানাইছে নাকি? আর দেখো চড়ি ফেলেছি। বন্ধ করলাম। ওলা নাম বেছে মুই সবে না করিব, এডি সেডি সব করিব। আজ নাম বেছে এলা, নাম তাড়াতাড়ি নাম। কি লেখছে রে? আমার প্রথম ব্লগ শুরু করলো তখন এক মজাক মস্তি মারিয়ে নিয়ে শুরু করে দিয়েছি, হ্যাঁ না? পড়িব নাইলে। এটা ইউটিউবের জন্য ঠিক হবে নাকি? দাঁড়াও আমি এবার ঠিক অ্যাঙ্গেলে ধরেছি, আমি সেটাতেই খাড়া করি ভিডিও বানিয়ে ধরছি। এই পড়বি দেখিস, চড় উপরে এং করে চড়ি আপনাকে। रुक रुक और एक टेस्ट देखा था। देखा देखा और एक टेस्ट दिखा। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा भाषा में बात करते हैं, है ना रे? हाँ ये ब्लॉग है हमारा ऐसे ही घूमने फिरने का। एकदम पूरा अंधेरा हो रहा है इधर देखो। शाम के टाइम में ब्लॉग शुरू किया है, अभी रात में खत्म होगा। यहाँ से वीडियो काट करके फिर आगे चल के थोड़ा दिखाते हैं। हम लोग अभी हुए से आ चुके हैं, लेकिन क्या करेंगे वो ही पता नहीं है हमको। फर्स्ट ब्लॉग शुरू किया है, पता ही नहीं क्या करेगा। चल घर चल, रिटर्न चलते हैं। देख रहे हो अभी हम वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ पे एक दुकान है, किराने का दुकान। पूरा खासियत से आने के बाद अभी एकदम पूरा बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है, और अभी देख रहे हो अंधेरा अंधेरा हो रहा है और आसमान थोड़ा थोड़ा उजाला है ना? और इधर भी देखो एकदम पूरा अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, है ना? तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चल लिया। अब इधर से चलेंगे, इधर से भी जाना पड़ेगा हमको तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक। हम यहाँ पे एकदम टास्क की जैसा कंप्लीट कर रहे हैं। यह देखो नदी, इधर देखो नदी है रास्ते के पास, लेकिन हम यहाँ पर नहाते हैं और हम यहीं पे नहाते हैं इस नदी में ज़्यादा। ये है हमारा प्ले ग्राउंड। अब हमें देशी भाषा में बात करेगा, है ना? এটা হল স্কুল মাঠ, কই আমার যেটা আর কি স্কুলের মাঠ। দেশি ভাষা ওপরে মিটিং চলে যায়, করে মিটিং চলেছে না? মিটিং চলা বন্ধ, মিটিং নাই চলেছে না। এমনি লোক গেলে কজন বসিয়েছে। এটা পুরো আকারে ইয়ে আছে। এটা শর্টকাটে আমার কই বন্দুক মাঠ,
না রে ঠিক এই টেক খেলাই এই কি করেছে রে বেবি শোনা সিঙ্গি ফোন করেছে ও বেবি শোনা আমি বিজি হে বাবু শোনা আমি বিজি রে বেবি শোনা হ্যাঁ একটা কথা এই যে এখানে হলো একটা দোকান মেলাদুর হাটে যাচ্ছি আমার স্ক্রিনে লাইট লাগা আছে এটা লাইট লাগা আছে এই কি করছে কি গু কি আর বলবো দেখায় তো না লাইট যায় লাগা আছে দেখায় তো না যায় আর এমন আন্দার হচ্ছে এখানে এখানটা দোকান বানাচ্ছে এই যে হিকেন রাস্তা দিয়ে নে নাম বুঝিয়ে নেন কাউ দিয়ে আমরা আর এই দেখতে নদী দোকান বানাচ্ছে এটা দোকান বানাচ্ছে নতুন আর বাড়ি বানাচ্ছে একসাথে আর একটু আগে আরেকটা হিকেন হলো একটা পোলট্রির দোকান আর কি যেখানে আমি জুম করতেছি আর ওইখানে হলো একটা কিরানার দোকান এমনি না किराने का दुकान हमारा बड़े बड़ा सीन है रायते बीड़ते रात है नहीं हम लोग अभी जाने वाले हैं घर और घर जाने के लिए घर का रास्ता पकड़ लिया लेकिन इतना अंधेरा हो रहा है कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है और ये अभी क्या बोल रहा है कि नींबू तोड़ेगा यहाँ पे हाँ अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन तोड़ लिया देखो ये देखो तोड़ लिया एक और अच्छे से दिखना अच्छे से दिखा भाई ये देखो एक तोड़ के ले आया खाने के लिए देखो देखो खाने के लिए नींबू का शरबत बना के पीना चाहिए भाई ये है आम का पेड़ हमारा बॉन्ड अरे ये असली ना बोले बंधु गांजा खाओ बंधु ज़्यादा से ज़्यादा गांजा पीते हैं अभी नींबू को एक क्रिकेट बॉल की तरह कैच पकड़ने की कोशिश करा गिरा दिया मिस्टेक गिरा दिया ना तो मिस्टेक हो गया और एक नहीं खराब हो जाएगा भाई पकड़ लिया थोड़ा सा आगे चलना यहाँ पे अपने घर के सामने लाइट लगा हुआ है आ गया घर और इसका देखो भाई खजूर का पत्ता की जो नुकीला सिरा है ना वो घुस गया इधर और घुस के टूट गया तो ये चूना लगा दिया यहाँ पे भाई चूना लगा दिया वाला लगाना चाहिए भाई और ये बयान चौथ की कोई डिसाइड तो नामटा कॉल बने 80 मिनट ना कैमरा नाम बोल अरे हमार देशी सब चले बोले क्या फास्ट ने क আমার নাম হলো আবু সাইদ ইসলাম আমার নাম না আবু সাইদ ইসলাম হ্যাঁ এর এক খালি আমার তো সবাই টালাই ए नामारिस साड़ी दे और ये मेरा पीसी